हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई का 281वां उर्स, जिसका बाकायदा इफ्तिताह आज बहैसियत गवर्नर मसाइल जिसका हम सभी को सामना है और हालिया महीनों में जो सिंध में ख़ास तौर पे सैलाब की सूरत हाल रही, उससे वैसे ही इस धरती ने और इस पर रहने वालों ने बड़ी मुश्किलात से अपने दिन गुजारे हैं। और अभी चंद दिन 2-3 दिन पहले जो हालिया सैलाब और बारिशों का सिलसिला हुआ है, उसमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मैंने उन सभी लोगों के लिए यहाँ दुआएं भी की और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह के इन वलियों पर इस बात का यकीन है कि जब सच्चे दिल से कोई दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं करता। इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि ये सिंध जो सूफियाओं की धरती है और बड़े बड़े आलिम सूफ़ी इस धरती पर ही आए हैं, तो अल्लाह ताला ने इस सिंध को पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा, जिसे हम 90% हिस्सा कह सकते हैं, वो इस सूफियाओं की धरती से ही होता है, जहां 90% पाकिस्तान की मईशत में सिंध का हिस्सा है। लेकिन आज बहुत सारी मुश्किलात का ये सूबा शिकार है, जहां बिजली, पानी और गैस जैसे मसाइल, सेहत और अच्छी बच्चों के लिए फ्री तालीम जैसी चीज़ों से बहुत हद तक महरूम है। गो के कोशिश की जा रही है कि अल्लाह ताला हम सभी लोगों को ये तौफीक दे कि हम सब मिलजुल कर इस मुश्किल वक्त से इस सूबे को और इस पाकिस्तान को निकालें। मैं एक खुशखबरी अपने पाकिस्तान के तमाम बिजनेसमैनों को और तमाम ज़मींदारों को ये देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हौसला और सब्र रखें। जो माशी टीम इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही है और जो SIFC, जिसको हज़रत मैं समझता हूँ आज के इस दिन से यहाँ आकर मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पे ये दुआ की है कि जिस तरह SIFC में हज़रत आपके मज़ार पर आकर मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो माशी टीम है और SIFC, जिसे हमारे हाफिज़ आसिम मुनीर जो कि सपे सलार हैं पाक अफवाज के, जिस तरह वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उसी तरह वो इस SIFC और पाकिस्तान की माशी इस्लाहत के लिए कोशा हैं। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस काम के लिए कोशा हैं। हमारे सदर ममलिकत जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, ये सारे लोग पाकिस्तान की मईशत और माशरत दोनों के हालात बेहतर करने में रात दिन कोशा हैं। मैंने यहाँ अब्दुल्ला शाह बिठाई के मज़ार पर ये दुआ की है कि अल्लाह ताला इनके वसीले से इस धरती को, इस पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकाले और ये जो नफ़रत का बयानिया, ये जो बैरूनी साजिशें हैं जो हमें साबित कदम नहीं रहने देती, पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर नहीं होने देती, उनको निस्बो नाबूद करे और हम सब एक होकर, एक कौम होकर इस सूबे की और इस मुल्क की खिदमत करें। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब हम इस सूबे से तरक्की होते देखेंगे। ये सूबा IT की एक्सपोर्ट का पाकिस्तान में एक हब बनेगा और माशी बहरान को निकालने में फिर सूबा सिंध एक कलीदी किरदार अदा करेगा, जिसका एक बीज हमने गवर्नर हाउस कराची के अंदर बोया है, जहां 50,000 बच्चे
पिछले 6 महीने से ज़ेर तालीम हैं, एडवांस कोर्सेज़ कर रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ मज़ार पे खड़े होकर फ़ख्रिया तौर पर ये कह सकता हूँ कि कोई बच्चा $600 कमा रहा है, कोई $800 कमा रहा है और हज़ारों बच्चे $300 कमा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अब हैदराबाद में हमने जो टेस्ट लिए थे उनका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में हम अनाउंस कर देंगे। जहाँ 80,000 के करीब बच्चों ने IT टेस्ट दिए हैं, तो ये फिर अब एक पूरा कैंपस कराची गवर्नर हाउस की तरह हैदराबाद में शुरू होगा और उसके बाद ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हमारे सिंध का हर बच्चा जो IT सीखेगा, ये मेरा दावा नहीं है, मैं यहाँ मज़ार पे खड़े होके बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि हमने वो तमाम एडवांस कोर्सेज़ की फैसिलिटीज़ मुफ्त देनी है और आप 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसमें कोई सियासत नहीं है। ये मेरे कराची वाले गवर्नर हाउस में 50% मेरे सिंध के बच्चे आते हैं, इंटीरियर से, हैदराबाद से, सांगड़ से, मीरपुर खास से, नवाबशाह से। तो ये सारे बच्चे जिन्हें हम जो कोर्स करा रहे हैं, उस एक कोर्स की कीमत 6 से 8 हज़ार डॉलर है। लेकिन मैंने ये अहद किया है और आज मैं यहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर ये अहद करके जा रहा हूँ कि इस सिंध की धरती में जो IT सीखना चाहेगा, बहैसियत गवर्नर सिंध उसे मुफ्त एडवांस IT कोर्स करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसे अपने पैरों पे खड़ा करके 15 से 20 लाख रुपए महीना कमाने वाला बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वक्त दूर नहीं है, ये वक्त दूर नहीं है। इसीलिए SIFC में हमारे आर्मी चीफ ने IT को ख़ास तौर पे डाला है ताकि उसके एक्सपोर्ट में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो सके। तो मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाले 6 से 8 महीनों में हमारे सूबे के लाखों नौजवान, बहन, बेटियां, बेटे, हमारी माएँ, वो इस IT के कोर्स को करके अपने घर में 15 से 20 लाख रुपए महीना ला सकते हैं। और इसमें ये भी मैं आज बता दूं कि ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जिसने 8वीं पास की है, जिसने मैट्रिक किया है, वो भी ये कोर्स कर सकता है। हम वो टेक्निक सिखाएंगे, हम उसे तरबियत देंगे और इंशाअल्लाह ताला वो नौकरी देने वाला बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला जितनी परेशानियां इस सूबे की आवाम ने उठाई हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 12 रबी अव्वल वाले दिन इस मनसब पर बिठाया और उसी दिन मैंने अपने अल्लाह से अहद किया था कि मैं आपकी रज़ा के लिए काम करूँगा। इसीलिए हमने गवर्नर हाउस में जो स्लोगन लगाया है वो ये लगाया है कि हम फ़र्द नहीं एक कौम है और इंशाअल्लाह ताला एक कौम बनकर हम दिखाएंगे। और मैं यहाँ अपने सहाफ़ी भाइयों का मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, जब भी मैं यहाँ आया हूँ उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब यहाँ मौजूद हैं। और मैं कहूँगा अगर किसी ने कोई सवाल करना हो तो साहब ये बताइए, एक एक करके कर। गवर्नर साहब ये बता दीजिए कि आज यहाँ पर इफ्तिताह के लिए आप आए हैं, ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के आला क़यादत से आपके कराची के हवाले से कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं मुतादा गवर्नमेंट के और गवर्नर सिंध के, और यही वजह है कि आज आपके साथ पीपल्स पार्टी का कोई यहाँ पे वजीर आपके साथ यहाँ पर नहीं आए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध पूरे सूबे में जहाँ भी उर्स होते हैं उसका इफ्तिदा गवर्नर सिंध करते हैं और उसका जो इख्तितामी प्रोग्राम होता है वो चीफ़ मिनिस्टर सिंध करते हैं। मेरी चीफ़ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से और मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये दीरीना ताल्लुकात हैं। मैं आज ये वाज़े कर दूं कि आसिफ ज़रदारी साहब से मेरे 25 साल के ज़ाती ताल्लुकात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी कहा था कि उनका और वज़ीर आज़म का एतमाद है, तो इसीलिए आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मनसब पर बिठाए रखा है। जुल्फ़िकार अली शाह हमारा छोटा भाई है, मेरा 15-20 साल पुराना दोस्त है। कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन जो वजह मुझे बताई गई वो ये कि हमने गवर्नर KPK को यहाँ पर इनवाइट किया था
اور وہ آئیں گے اور منسٹر صاحب کیونکہ وہ مہمان ہیں ہمارے اس صوبے میں ان کو ریسیو کریں گے یا ان کے ساتھ آ رہے ہیں. میرے نہ علم میں ایسی کوئی بات ہے اور اگر کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہے بھی تو انشاءاللہ یہاں آج دعا کیے صوبے کے لیے تو وہ بھی دور کر دیں گے. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ آپ سندھ میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ آپ سے یہ شکوہ کر رہی ہیں کہ گورنر صاحب وفاقی نمائندہ ہونے کے باوجود سندھ کو ریلیف دلانے میں اب تک ناکام دکھائی دے رہے ہیں، جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ پنجاب میں بجلی صارفین کو تو ریلیف ملا ہے لیکن گورنر صاحب نے سندھ کے لوگوں کے لیے بات تک نہیں کی. ایک بات تو یہ بتائیں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں، پھر سنا ہے کہ بشیر میمن کو گورنر سندھ بنانے کے لیے زرداری ہاؤس نے خبر دی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو میں ابھی آنے سے پہلے فضائی جو ہم نے معائنہ کیا ہے بارش اور سیلاب کی صورتحال کا، اسی لیے مجھے آنے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا ہے. وہ ابھی ہم اپنے ہیلی کاپٹر سے کرتے ہوئے آئے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی ریلیف دلانے کی، تو یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں کہ جہاں میں نے چیف منسٹر سندھ کو خط لکھا ہے کہ آپ پنجاب کی طرح اپنے بجٹ سے کچھ کٹوتی اگر کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنے مسائل ہیں اس چیز میں، اور جو وہ بات کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک خط وزیر اعظم پاکستان کو بھی لکھا ہے اور میں نے ان سے بھی وہی بات کی ہے جو آپ کا سوال تھا کہ وفاق بھی ہمارے اس صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ مختص کرے تاکہ میرے سندھ کے جو معصوم اور بے ضرر لوگ ہیں جو محنت کر کے اپنے گھر کی روٹی گزر بسر کرتے ہیں، وہ مہنگی بجلی کے مد میں پیسے نہیں دے سکتے. ہمیں بھی اس صوبے میں ایک ایک نوجوان کو بجلی، پانی، گیس اور اعلیٰ تعلیم دینی ہے، اور یہ میرا اور سندھ گورنمنٹ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم اس مقابلے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو ٹھیک کرتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور مسائل وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آئیں صوبہ اور وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے ہم سب مل کر اس میں وفاق سے بات کریں اور جو وسائل ہیں ان کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے اس صوبہ سندھ کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے، ماؤں بہنوں کی خوشی اور آرام کے لیے، اس صوبے کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں. سر میڈیا میں موٹر وے اسکینڈل ہوا ہے، 5 ارب کا جو ہے موٹر وے اسکینڈل ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ 34 ارب کا جو ہے ڈی سی بٹیری سے ہمیں معلوم ہوا ذرائع کے مطابق یہ بہت کرپشن ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تک جو ہے یہ جو موٹر وے اسکینڈل جو اس کے حوالے سے کوئی بھی جو پیش قدمی نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ چیف منسٹر سندھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں اس پر یقیناً وہ کارروائی کر رہے ہوں گے. آپ کے یاد دہانی پر میں بھی اس معاملے کی تحقیقات کر کے آگاہ کروں. پینے کا پانی اگر بات پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اپنی ہی پارٹی کے مخالفت میں آ گئے ہیں، بیانات دے رہے ہیں اور یہاں پر ڈاکو راج کا سوال اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کا سوال اٹھانا کیا سمجھتے سندھ میں امن امان کی صورتحال واقعی اتنی خراب ہے کہ ایم این ایز اپنی پارٹی کے خلاف آ گئے ہیں؟ دیکھیں میں بحیثیت گورنر سندھ پولیٹیکل ہوں، مجھے سیاست پہ تو ویسے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے اور میرے لیے تمام ہی سیاسی جماعتیں برابر ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز آپس میں ناراض ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں اور وہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس بات کا جواب دیں. سر آخری سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب یہ شکایت کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب یہ شکایت کر رہے ہیں کہ 3 اسپتال وفاق نے ہمارے حوالے کر دیے ہیں. آپ وفاق کے نمائندے اور ان اسپتالوں کا بجٹ جو ہے روک دیا گیا ہے کراچی کے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت سندھ نے جو ہاسپٹلز ان کے حوالے کیے گئے تھے اس پر بہترین کام کیا ہے. NICVD کی جتنی تعریف اور پورے پاکستان میں اس کی مثال دی جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے. میرا یہ موٹیو ہے کہ ہمیں تنقید نہیں کرنی، ہم نے تصحیح کرنی. ہم نے آپ جیسے پیارے پیارے صحافی بھائیوں کو جو کہ بڑی محنت سے
اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ کو ساتھ لے کر چیزوں کی نشاندہی کر صحیح فیصلے کرنے ہیں، اور اگر کہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ کرپشن ہو رہی ہے یا کہیں کام نہیں ہو رہے، اس کو آپ لوگ اس کی نشاندہی کریں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان چیزوں کا ریلیف دلائیں اور چیزوں کو